السلام عليكم. اليوم غنشوفو شنو هو لاسيمبتوت فيرتيكال أو ما يسمى بالمقارب العمودي. Soit f une fonction numérique de variable x et soit cf la courbe dans un repère orthogonal et soit a un nombre réel. Définition. Donc on a les quatre cas suivants. Si limite quand x tend vers a, x supérieur à a de f de x égale à plus l'infini, ou bien limite quand x tend vers a, x supérieur à 2 f de x égale à moins l'infini, ou bien limite quand x tend vers a, x inférieur à 2 f de x égale à moins, ou bien limite quand x tend vers a, 2 f de x égale à plus l'infini, x tend vers a, x inférieur à a. Alors la droite verticale d'équation x égale à a est une asymptote verticale à la courbe CF. Voyons voir ces cas ici. X supérieur à a, donc on se place de ce côté-là. X tend vers a, ça veut dire x se rapproche de plus en plus de a. L'image f de x elle est projetée vers moins l'infini. Donc l'image elle se rapproche de plus en plus de moins l'infini. Donc la droite x d'équation x égale à a et asymptote ACF. De plus en plus x se rapproche de a, de plus en plus notre courbe sera, elle se rapproche de moins l'infini. Donc cette droite là est asymptote ACF. Voilà, donc le deuxième cas, x tend vers a, dans x plutôt supérieur à a, donc x supérieur à a, x tend vers a, ça veut dire x se rapproche de plus en plus de a. L'image, elle est projetée vers plus l'infini. Donc la droite d'équation x égale à a est asymptote ACF, ça veut dire il se rapproche de plus en plus de CF. Le troisième cas, voilà, x inférieur à a, donc on se place de ce côté. X tend vers a, lorsque x se rapproche de plus en plus de a, l'image elle est projetée vers moins l'infini. Donc notre courbe a une asymptote, ou bien la droite d'équation x égale à a est asymptote à notre CF. Donc notre CF elle se rapproche de plus en plus de l'équation x égale à a. Le dernier cas est x tend vers a, mais cette fois on a x inférieur à a. Donc on se place de ce côté-là, x tend vers a et x se rapproche de plus en plus a. L'image elle est projetée vers plus l'infini. Donc x se rapproche de a et l'image vers plus l'infini. Donc la droite x égale à a et asymptote à CF. L'exemple, on a l'exemple suivant. F de x égale à 1 sur x. On sait que le domaine de définition, c'est de moins l'infini à 0, union 0 à plus l'infini, 0 non compris. Alors, si on cherche les limites, quand x, c'est 1 sur 0, mais est-ce que 1 sur 0 moins ou bien 0 plus? Alors, si x est inférieur à 0, c'est un 0 moins. Donc, 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Lorsque x supérieur à 0, donc c'est 1 sur 0 plus. Puisque x il est positif, donc c'est plus l'un, puisque x ici il est positif, donc 1 sur 0 plus, donc c'est plus l'infini. Donc dans les deux cas, on a une asymptote x égale à 0 et asymptote verticale à CF. Donc x se rapproche de ce côté de 0, de plus en plus de 0, x inférieur à 0, donc on est là. X tend vers 0, x se rapproche de 0. L'image il est projetée vers moins l'infini. Donc x égale à 0 et asymptote ACF ici. Par contre là, x supérieur à 0, donc on est de ce côté. X tend vers 0, ça veut dire x se rapproche de 0. L'image, elle est projetée vers plus l'infini. Voilà. Le deuxième exemple, voilà, g de x égale à x carré plus 1 sur x moins 2. Le domaine, c'est de moins l'infini 2, union 2 plus l'infini, 2 non exclus. Pourquoi? Parce que 2 moins 2 égale à 0, donc un dénominateur ne doit jamais être nul. Voilà. Si on cherche la limite quand x tend vers 2, je remplace ici dans l'expression par 2. Donc 2 au carré c'est 4, plus 1 c'est 5. 5 sur 2 moins 2 c'est 0, donc 5 sur 0. Mais est-ce que 5 sur 1, 0 moins ou bien 0 plus? Donc x inférieur à 2, ça veut dire x moins 2 inférieur à 0. Donc ici, x moins 2, il est négatif, donc c'est un 0 moins. Donc 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini.
Par contre, limite quand x tend vers 2, x supérieur à 2, x supérieur à 2, ça veut dire x moins 2, il est supérieur à 0. Donc, ça fait 5 sur 0 plus. Donc, c'est plus l'infini. Et dans les deux cas, on a x égale à 2 et asymptote verticale à CF. Donc, si on prend cette limite, x se rapproche de 2 de ce côté, et l'image il est projetée vers moins l'infini. Donc, la courbe CF, donc la droite d'équation x égale à 2 et asymptote ACF. Et ici, et de même ici, l'équation de la droite, lorsque x supérieur à 2 se rapproche de l'image, elle est vers plus l'infini. Donc, x égale à 2 et asymptote ACF ici. Alors, إلا بغينا نشرحو شي شوية بالدارجة راه نفس الشيء. قلنا سامبتوط فيرتيكال راه هي مقارب عمودي. قلنا في هاد النهايات كاملين فاش تيكون عندك جميع هاد الانواع النهايات، راه عندك المستقيم اللي عنده المعادله اكس ايكال ا راه هو تيكون مستقيم، هو المقارب العمودي للمنحى سي اف. وقلنا في جميع الحالات فاش تتكون هنا مثلا نشرحوا هذه الحاله، وراه نفس الشيء الشرح كيستقم على بنفس الكيفيه على حساب كل حاله. مثلا هنايا اكس كبر من ا، اذا راه تنطبلاصه لهذا الشيء. اكس تتقرب لا، اكس تقول لي ا يعني اكس تتقرب لا. قد اللي قربات الاكس لا ليماج فين كتمشي عند ناقص لا نهايه. اذا كتمشي للناقص لا نهايه، ولكن من هذه الجهه بيسك حنا راه حنا تنقولوا اكس تتقرب لا من هذه الجهه اكس كبر من ا. دونك تتولي اذا هذا المستقيم اللي عنده المعادله اكس ايكال ا تيولي غادي تيقرب يولي لاصق بلا كورب سي اف بالمنحى سي اف. اذا راه هاد اكس ايكال ا تتولي مقارب عمودي لهاد سي اف. نفس الشروحات تكون بالنسبه لهنا اكس كبر من ا، الصوره كتمشي للا نهايه زائد لا نهايه. اذا هذا راه مقارب عمودي للسي اف هنايا. فاش نقول اكس صغر من ا راه خصني نتبلاصه لهاد الجهه، لان اكس صغر من ا و اكس تتقرب من ا، والصوره قد اللي قربات اكس من ا الصوره كتمشي لناقص لا نهايه. اذا راه المقارب ديالنا غتكون هاد المستقيم اللي عنده المعادله اكس ايكال ا مقارب ديال المنحى ديالنا. وهكذا نفس الشروحات كتكرر. اذا عندنا هنا مثالين. مثال اف دو اكس تساوي 1 على اكس. قلنا المجموعه التعريفيه هي من ناقص لانفيني حتى لصفر، اتحاد صفر بلس لانفيني. قلنا فاش تكون اكس الا بغينا نقلبوا على النهايات راه هي 1 على صفر، ولكن واش صفر ناقص ولا صفر زائد؟ الا كانت اكس هنا صغر من صفر راه غتكون صفر ناقص. اذا 1 على صفر ناقص راه هي ناقص لا نهايه، وهنا 1 على صفر زائد راه هي زائد لا نهايه. في جميع الحالات راه عندنا اكس ايكال 0 هي مقارب عمودي لسي اف. اذا راه نفس الشروحات نفس الشيء. فاش نقول كتقرب اكس صغر من صفر راه تنطبلاصه من هذه الجهه، وقد اللي قربات اكس من صفر الصوره كتمشي تطيح لنا في ناقص لا نهايه. راه هذا تيولي مقارب عمودي لهذا السي اف هنايا. بينما هنا اكس كبر من صفر يعني راه كتمشي الصوره لزائد لا نهايه، يعني راه اكس تساوي صفر راه مقارب. وهاد لا كورب سي اف ديالنا تتقرب تكون لاصقه بهاد لادغوات هادي بهاد المستقيم هذا. كيبقى هذا المثال الاخير اللي هو اكس كاري بلس 1 زائد 1 على اكس ناقص 2. حتى هنايا النهايه قلنا تنحيدو 2 لانها كتنعدم، المقام كينعدم هنايا في 2. اذا المجموعه التعريف هي من ناقص لانفيني لجوج اتحاد 2 زائد لانفيني. قلنا فاش تؤول اكس ل 2 و اكس صغر من 2
ديال جي دو إكس باش نلقى النهاية. تنعوض إكس بجوج تجيني جوج أس جوج راه هي جوج زائد واحد، بلوتو جوج أس جوج راه هي 4 زائد واحد هي 5. 5 على جوج ناقص جوج يعني 5 على صفر. ولكن واش صفر ناقص ولا صفر زائد؟ إلا قلت إكس صغر من 2 راه إكس ناقص 2 صغر من صفر. إلا كانت إكس ناقص 2 صغر من صفر يعني راه صفر ناقص، يعني 5 على صفر ناقص راه هي ناقص لا نهاية. بينما إلا قلت إكس كبر من 2 راه تتعني إكس ناقص 2 كبر من صفر. إذا راه 5 على صفر زائد راه هي زائد لا نهاية. وهكذا إكس تتساوي جوج تتولي هي مقارب عمودي لسي إف. إلا كانت إكس صغر من جوج بطبيعة الحال تنتبلاصا من هاد الجهة، وإلا كانت إكس كبر من جوج راه غنتبلاصا من هاد الجهة وعندي زائد لا نهاية. إلى الملتقى.